Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kalangman na mong agam Islam, din muna itukbal na to din saribu-ribu pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masih kita niyo yan nagharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala din hamanga kanikmat-nikmatan niya. Amuin nikmat, amuin hanok gara hamano siya. Labi lupa na hamanga sila beriman. Ini supaya pakayon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kung tumun na po mga kalangwan na mga alam Islam, in mga nikmat ini piyagos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya kita iban sindi on waktu kawaunda sin taglapo niya amun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi pakawaun sin taglapo niya amun ni Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat amun nyari di kato tanyo iusal na to dumadlaw ay sibura ka inikmat ini nakatatampal atau akan nakatatapok subay na to ini pakayon usun usalon kakamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala baka supaya madawhat na to inlasa rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kakutanin. Jari niya mga palangon ng mga agam Islam, haadlaw ini, hawakto ini, dimihil kami terkir, patumtum, amuin mangdahi kato, ikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban madawhat na to inrida iban ulung lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maniyo tiyo patumtum muna patumtuman na mo ingin hawaran na mo. Amuin wasiyat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal. Wasiat haupu bat malingkan malaggo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In wasiat ini hadis bima rawal Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanihi wasahahu Albani wa ghairihi min ahli ilm. In hadis ini riwayat Imam Abu Dawud kaulungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in hadis ini sahih Syekh Albani rahimahullah. Iban duga din kanya dunha mga sila ahlul ilm. Hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi faqala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk
wallahi inni la uhibbuk. Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. In hadis ini wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham sahabatul jalil asyab bataba abu amunahi Mu'adz bin Jabal. Wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal. In hadis ini amunaini dan hamanga wasiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal hawaktu hi Mu'adz bin Jabal pimulak pahwala Yaman bangwal aku nasa dunman hi Mu'adz bin Jabal sung natumulak manaw pahwala Yaman miangkatkan ya in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil wiyasiatan siasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta in wasiat ini wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal wasiat pamaid tong si mga ulama. Diha ini ingkiaw na si Mu'adz alara ilatihi atau kan ala dabbihi atau dabbatihi doon siya hatta asin unta. In Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun niya manaw niya makad kan Mu'adz bin Jabal. Doon man niya manaw sila dito na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kimabtang kan Mu'adz bin Jabal sarta wasiat amoy wasiat pamaid-maid si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal. Sambil in agi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz la'allaka la talqani ba'da sanati hadhihi. Ya Mu'adz la'allaka tamurru ala qabri wa masjidi. Fabaka Mu'adz Fabaka Mu'adz bin Jabal li'annahu alima annaha akhir ru'yati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu alaihi salatu wassalam la tabki ya Mu'adz fa innal buka' min asy-syaitan. Lihay nilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz ya Mu'adz la'allaka la talqani ba'da sanati hadhihi. Ini ni wasiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam pamait-mait ke Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz bangkato mari lang ya Mu'adz di na kita makapagkita. Di na kita makapaghimatungan puasin tahun ini.
magsawab habis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal pawag ka Muad timang isi Muad maita kaya pahangan Muad bin Jabal kihatihan si Muad bin Jabal na idrak niya in kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya wasiat kahinapusan kaptangan niya. Sebab itu timangis Muad bin Jabal. Nah sambil ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dong Muad bin Jabal akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadi. Katuk kiawak sallallahu alaihi wasallam lima Muad. Mulinan lima niya sallallahu alaihi wasallam sambil agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Muad ya Muad wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Muad bin Jabal wallahi. Siapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya sabunnatul in aku ya Muad inni la uhibbuk. Manasa aku kayo. Nakarwa balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Muad iyan niya sabunnatul in aku manasa aku kayo ya Muad. Hakabtangan ini in maka na to pangadyan muna hari ta pamaubos in hadis in pagwasiyat in pagpatumtum lamiluwa na pagpatumtum sin mga kaulamaan na to amuin mga sila taga panghati in ini tanda lasaka to sin mga ulama na to ini lasa si mga kaguruhan kato taniw. Biya sin paglasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kad Muad bin Jabal wiyasiyatan niya. Sa kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu yaun amuna yaun kahinapusan pagkita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iman Muad bin Jabal. Asal biya to lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka mga sahabat niya biya na ka Muad bin Jabal wiyasiyatan niya. Ang kanang palangwan na muhaaram na Islam sa lagbo-lagbo pagsarang sukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yan timatanda in ulong atawakan kasih si mga kaulamaan na to, kaguruhan na to, in masi-masi kita niyo wiyasiyatan nila, piatumtuman nila, amuin patumtum wasiyat, kiawa halam sin Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kiawa wasiyat dan hadis, sunnat, si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang kanabang ang wasiat pamandu patumtum si mga kaguruhan sinkitan niyo suway na to pagmungut-mungutan paglumba-lumbaan amun maun kita niyo dumungog kumita sabab inyaun manunjuki lasa sin sila kato tanim. Wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal ha urus man imian Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la uhibbuk ya Muad la tada'anna fi duburi kulli salatin. Amun ini
in patumtum wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal. Lam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tada'anna. Patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad ayaumu tinggala ya Muad. Unin ditinggalan. Fi dubri kulli salatin takul. Katanya ayaw mo tinggal. Ayaw mo kalupaha. In mamungkaw. In dumuakaw. In dumikir kau. Doon hatiap-tiap hadi pauno. Mausin sa bahaya. Hadi pa ko makasalam. Ini ni dua panghindo ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panghindo si Rasul sallallahu alaihi Muad bin Jabal. Urin dua ini amunin dua Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam kamu adlapan ng umatnya dak kakutan. Indua Allahumma inni ala dzikrika. Indua ini bang tamaknahan o Tuhan ko tawakan o Tuhan namo inni ala dzikrika. Tinatawang aku in manusia berhajat tatawangan din Allah Subhanahu wa taala. Unin tatawangan piangayu sin manusia amo tatawangan tumaptap in kita nanununtung dimidikir pa Allah Subhanahu wa taala. Lalu si mga ulama amo ning pangalan al-isti'anah talabul aun min Allah. Amo ning pagpangayo tawang pakain Allah Subhanahu wa taala. Ini ni dua. So in tiap dua ibadah. Maksabab in dua ibadah subay in pagpangayo tatawang tupot pakain Allah Subhanahu wa taala. Mangayo kita pa Allah Subhanahu wa taala, mikita bang kita kanya simpatat tapun kita doon halaw munong panuntung kanya. Manuntung pakain pa Allah Subhanahu wa taala. Mayta sabi kita ni manusia ben ngupong bangun. Kasa amunin yung pinakamahunit as-sabat awal istiqamah in magpatatap doon haina. Ya. Angkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam mararan niya pakayun. Mararan sa mga dua pa Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalalihan mo in atay tayo it pangatayan ta tumaptap doon haun halong aka masing Allah Subhanahu wa taala nya makadhaw no papamando si Allah taala halong sing Quran iban pamando si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib Allahumma inni ala dzikrika. Hada dzikir. Insya lagu-lagu dzikir amun ini Quran kalam Allah. Angka dalam sin Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hada qaul Allah.
Kabtangan sin Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillah akbaru dzikir. Salagu-lagu dzikir amunenun. Menuntun Allah Subhanahu wa taala. Seimpag tumtum Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub. Maka rilono kahanung harong pangatayan. Mate? Sebab bangin manusia wala lurin dikir kania. Wala lurin in panuntum niya Allah Subhanahu wa taala. Di siya makait manuntum Allah Subhanahu wa taala. Ano waktu manusia makatungtung saja bangsa datong kasigpitan. Maka katungtumannya saja ni Allah Subhanahu wa taala bangsa datong na sinaramala. Tapi at si manusia. Ano waktu bihat ko? Lagi lupa ng kewa ng bangsa Muslim. Kakilahan nila sadya intuhan nila Rabbul Alamin. Amo in nagpapanjari kanila. Amo in nagbirihi rinjiki kanila. Bang sila sadya gatungan sinaramala. Kasigpitan. Musibah. Ang panila katungtong nila Subhanahu wa ta'ala. Si mga bang hawak to nila kasanyangan. Balog-balogan. Yaw ning pangata kanila. Yaw ning kabusog singgin hawabaran nila. Kalupahan nila in Allah Subhanahu wa ta'ala amun nagpawuskan nila si nikmati Allah. Hanggang nakalagihan na to indua ini. Dua haupu sa malagbo hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangkan wiyasiyatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Mu'adh bin Jabal sabab in kalimaini sa lagbo hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahunit magpatutog hahinang hangkan wiyasiyatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Mu'adh bin Jabal indi niya kalupahan. Indi niya tinggalan. In hadi pa siya makasalam subay niya usalun mararan pangayon pa Allah Subhanahu wa ta'ala. In mangayo siya pa Allah Subhanahu wa ta'ala tabang hawno kapag bikiran pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wade? Sabab lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala udkuruni adkurukum saya lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala washkuruli wala takfurun lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala tumtumani waku adkurukum tumtuman kasabkan. Bang beriman in Muslim yaun mararan in panuntumnya pa Allah Subhanahu wa ta'ala sari di yumtum siya mararan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ang kanang beriman masih siya nanuntum pa Allah Subhanahu wa ta'ala subay siya dinahanggaw. Naam, supaya saya masusah sampai tak yang usia umur masing-masing itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa syukrika. Demikian hikarwannya mengayu pa Allah Subhanahu wa ta'ala simpatatapun hi Mu'adh bin Jabal in magsarang syukur pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangin sahabat biya hi Mu'adh bin Jabal wiyasiyatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagtungtung pa Allah ta'ala pagsyukur pa Allah Subhanahu wa ta'ala iban parayaw in pag-ibadat aula in kita umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inuno mamakai sin wasiat ini wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh bin Jabal.
Labi luwa na hakahalan tawiyaon mga palangwan ng mga agama Islam. Labi luwa na pila adlaw ra kuman bang upama kun hangin yan na ibulan Ramadan na imo pa upa to kanuno himangnan mereka tani. Nah, nasari di kalagihan simbang sa Muslim in suway siya tuod mangayo tawang pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inuno in tumaptak siya doon na pagbikiran pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niyo ba? In tanda katatap sinuno pagtungtong simbar iman pa Allah Subhanahu wa ta'ala bisan pa malayo hangkabulan pa 2 bulan pa in Ramadan imangut-angut na sila pa Allah Subhanahu wa ta'ala in papaabuton sila doon habulan Ramadan may ta sa tatap inunupanungtong nila pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbar iman di malawa in panungtong niya ang kanabisang pamalayo in mga ibadat sa lago-lago biya sin pagpuasa bulan Ramadan biya sin paghaji na halik pa dumatong malayo pa yaon na inuno in tumtum nila in manis nila in ibadat yaon hakana sinuno sinawa Subhanahu wa ta'ala. Ang kanahali pag dumagpak in bulan Ramadan kalagihan na to inuno in tawang sinawa Subhanahu wa ta'ala in patatapong kita niyo manungtum pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang kanahayat niya juga long sinawa Subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Dakan sinallah Subhanahu wa ta'ala katutan. Inuno imangay kita inuno tabang pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hata aman. Dakan sinallah Subhanahu wa ta'ala in subay mga bariman mga tabang pakain pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na uno ano na inuno patatapun pakamnosun ingka sabar sin tiap-tiap kahiman. Sebab in ibadat ini magkalagyan sa uno. Sabar. Ang kanimbar imam subay di siya malupa. Subay di nakalupahan. In subay mararan in pagpangayo niya tawang pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin patatapon doon inuno. Ingka sabar mo pag-ibarat pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampay pagsabar, kihatian sing kita niyo. Kaya pahaman sing kita niyo. Long si mga ulama in kalima sabar na mga isa nagtu. Muna-muna asabru ala ta'atillah. Asabru ala maharimillah hikatunya asabru ala aqdarillah wasta'inu bisabr. Ang kanahadi pag dumagpak in bulan Ramadan kalagihan na to pakamlusun na to in kasabar na to kamay ta imagdaratong yan sa lagulag ibarat sa lagulag uno ibarat aming pagnanan niya ng sinda sallam in ibadat doon sin pagpuasa in binitong baska niya aman niyo no Allah Subhanahu wa ta'ala
wa ana ajzi bih. As-saumu li lam sallam fi hadis qudsi. As-saumu li lam as-saumu li wa ana ajzi bih. Mataun jinisan ibadat diaksin Allah Ta'ala kama ipun ya lalu ng beriman wallahu alam amuraini inuno in ibadat bidda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amun yung pagpuasa bulan Ramadan. Nabi asin lagi in pagpuasa bulan Ramadan in imaku si tutumbasan hisyo Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ana ajzibi aku hindi niyo tumbas. Allah Ta'ala mismo iyakunya siya dinihil tumbas pataong nagpuasa yaon. As-saumu li siya po sin Allah Ta'ala pagpuasa. Ang kanil pagpuasa kalagyan na to pakambuso na to yung pagsabat. Kasi panagnaan asabru ala ta'atillah. Sa pagpuasa, bukod kayo ipagtaat pa Allah Ta'ala. Naam. In pagpuasa, akan initin ng mga unong pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, subay kita unong magsabado ng pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassala. Damit yan siya po sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namang ibadat, amun ni pagsambahayan. Diak kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga yuno, tawang, hauno, doon na pag-unod, doon ay sin ibadat, amun na yuno, pagsambahayan. So, ipagsambahayan, kaya nga tansin kita niyo, di mawaktu halam sino no? Ang kaadlaw. Bukan sindom niya. Kawaan tagupat ka jam, indakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sumambahayang in Muslim in bariman 5 waktu. In katam tandakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ang mga pag-ibadat asal-asal kita nilabetan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desin pagsambahayan, magkalayan siya uno. Sabat. Asabru ala ta'atillah. Bang imano siya, kulang kasabar niya. Amo na ito yung waktu uno. Dinisin ino. Imano siya. Hapagtunay sinuno. Pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiluwain 2 waktu. Sambayang fajar, subuh, iwan si sambayang asar. Sabab dihay ni hado waktu ini, di kamatora manusia ligap, busy. Ano waktu manusia? Wade, nabiluwain mga sinatalabul nabi siya pagunuhan, pagtukan. Ade, nakalagay niya po no. Sabar, asabru ala ta'atillah. Ade, magsabab sing pagsabar mo. Sabi sambayang sumuya uno no. Wajib ibadah. Sabi sing pagtaat mo. Nangito na yung tinuod mo. Nabang siya, wala din kasabar niya. Hapagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asang mayang subo. Pade, di isa nun makatindong. Pag may tato. Wala din kasabar niya pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damit yan sa mayang asan. Biat minantang. Nalami mo ba na uno? Magsusud na ino. Na imbol na Ramadan, kalalihan siya kita uno. Kasabar. Yun ang pag-ibarat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni Ibni Abbas. Napagpangayon Napagpangayon tamang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ibni Abbas yaridan sila karua lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, baik tak sinda Rasul kan Ibnu Abbas. Long sinda Rasul kan Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Bangko mangayo doa. Mangayo ko Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam sin Allah taala, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wati idza da'an. Ubusnya kita lebetan sin Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alaka ibadi ya Muhammad anni qarib. Masukin Allah Subhanahu wa taala. Di na ko magkalagihan imangay ko duwa amat pa mga uno. Pa mga kubur. Pa mga tumiyamatay. Imangay pa. Anak tumarugtog pa ko sinuno. Si mga jeep. Kala matandok pa ko si mga kambing doon. Wade. Sa meta yangan-angan mo, mga todo pa tao patay, labang ko matay ro rin wa mo. Goodbye. Wade. Ada shirk. Labang tamangay dua, fas'alillah. Pangay ko doon Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung ko mga ipataw miyatay. Intaw miyatay bugto na inuno. Inawakan nila iban sinuno. Sino Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala insa suok-suok na persugpatan. Sin manusia, iban sino Allah ta'ala. Apa yung mga sila tauhi? Amo ni mga sila ano? Tauhi. Bang tungod pagpangay dua tabang awla pa intaw buhi makatabang patay mo ayos intaw miyatay magkalagan sinuno sinduas ang kita buhi wala intaw miyatay halang sin kubur in sila barhajat sindua intaw buhi usin ni katauhi pangay ko miyata ya salam. Kumlihat tu. So in kita muhi kita lin akrab pinakamasuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita pa Allah Subhanahu wa taala, magdala kita pa Allah Subhanahu wa taala mangay. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Demikian bangko mangayo tabang pakain. Allah Subhanahu wa taala hangkan wasiat Mu'adh wasiat sinda sosang kan Mu'adh bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Talabal aun min Allah. Nangayo tabang Allah Subhanahu wa taala. Hikarwannya wa syukrika. Demikian ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh bin Jabal in mangayo siya tabang pa Allah Subhanahu wa taala in patattapun in pagsarang sukulnya pa Allah Subhanahu wa taala. Biasa matan bang Mu'adh bin Jabal Hinduan sin Rasulullah sallam sin patataput aula in kita niyo inuno
Mana yung dua? In patattapun sina Allah Subhanahu wa taala in kita niyo uno in pagsarang sukul na to pakain. Pa Allah Subhanahu wa taala. Ang kanaha ayat lang sina Allah Subhanahu wa taala waskuruni wala takfurun. Dia kita na sina Allah Subhanahu wa taala uno. Magsarang sukul kanya. Wala. Sa meta ang waktu manusia bangsa Muslim ang waktu kalupahan nila magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbar iman sibu udah nikmat sibi-sibi. Nabi lupa nikmat salagu-lagu diuhalkannya si Allah Subhanahu wa taala. Piamuskannya si Allah Subhanahu wa taala in subaira siya uno magsarang sukul pa Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadati. Demikian wasiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adz bin Jabal indi nya hipapatinggal. Wade in subay pangayon niya pa Allah Subhanahu wa taala mga isang kita bang pa Allah taala amun in ibadat niya ya uno ibadat masuray na ibadat sa rew-rew. Ibadat uno sa rew-rew. Ang kanaha ayat kang sin Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadis ini wala baitanu kasratu ibadatik. Nah, melainkan husnu ibadatik. Saraya wala ibadat impiang ayo di. Wade buku nono mataud. Ang kana ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Panukasin Allah Subhanahu wa taala manusia kita unya banghisyo ino pinakamareokan nila dalam mga hinang ibadat. Maita sa alwaktu manusia magibadat wala sa tininggil ha Quran. Wala sa simandig. Doon na uno. Ha Quran, kalam sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, aun sa ibadat, hinang si manusia, wala doon. Wala na hinang sinabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang aun ibadat, gumawa, haduay ni, di siya matawag gusto ibadat itla. Wala di sabin husni ibadati amunay nunong makab hapamando sin Quran iban sunnah sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang kanabiyutang sin mga ulama induay ni likabulun ibadah syarat ni katay masinuno sinibadah amun ikhlas iban sinuno mutaba in ibadat uno-uno na sa sinibadat subay di malawa induay al ikhlas subay karena Allah na simula ibadat kan manahut maslam subay impang ibadat ta uno karena sin Allah Subhanahu wa taala yaw nino intulus ikhlas sa pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa taala. Hikarwa ni ang mutabaa subay in ibadat ta tuminggil umupi sumimud dia simpang ibadat sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Buku ni ibadat bangunin kabayaan tahinangon huminang kita ibadat la. Wade.
na mawaya kita himin ng ibarat. Pataurun tayo ng ibarat ta. Sumagawa. Wayruun na. Lumari. Dan pang ibarat sinuno. Cinta sallallahu alaihi wasallam. Made. Hangka namin ambok hadis. Amin tuta uyat tu. Simukmat tu nangasu kana Aisyah radhiyallahu anha. Hatungon sin paguno pag-ibadat sin Rasulullah sallam sambil bait ari tu Aisyah radhiyallahu anha amuin hantang sin pag-ibadat sin Rasulullah sallam napikir sin tuta uyat tu uno labihan nila inuno in pag-ibadat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Made nang kana insuisiyat tu sambil imabot para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa niya piya tawagin tu yan. Bangka tu kamu na kaya nang imian. Amuin lumabi din ang pag-ibadat ko. Made kasi aun din ang mga tuyat tu magpuasa din na maguno. Magbuka. Made damit yan di na mag-asawa. Sila yang may kung mag-asawa. Hawak tu mandiwog sin Rasulullah sallam. Paniyasubo. In kahawpuan sin Rasulullah sallam, in kahawpuan kaptangan sin Rasulullah sallam, man ragiba an sunnati falaysa minni. Kita ni man ragiba an sunnati falaysa minni. Made in hati niya subay in ibarat sin ummat niya biakato tanyo subay niya makad nakakahinang sunna sinuno sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Made labang upa mamandari kita ini ang ibarat. Made dugaing din ang pag-ibarat sin Rasulullah sallam di na imian ni Rasulullah sallam yato say. Di na. Manragi bala sunnati pala sa minni. Di na umian niya sa sallam. Simagawa in kawayaan niya hipara pong haumat niya subay katantan ibarat sin ummat niya. Subay bihat tu mga kalangwan ng agama Islam. Biya sinangi wayroon kapatut na to. In magpalami pa kita na si ibarat yung simbasa mag-create sin ibarat amin wala na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamarahin na in kita ni ummat niya amin makad kita halimpa bakas kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin tinakaroon na to. Ang kanabi sinagi wayroon na lumari bang mag-ibarat da Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon na bang pa maaun pa na mare tu amin no tauyat niya no amin no nga subukan na isala at maringkan impamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatuyat to ang rainin iyan niya manragi ba ala sunnati palaysa minni ito no palang man namo haagam Islam. So inyat tu wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal radhiyallahu
amuin faedah hadis amin wasiat sin Rasulullah sallam kan Mu'adz bin Jabal di ini dalam fawaid sin hadis ini katanya mustahab, katanya ini sunnat. In hambu tahu bangsa mana sa katay namud na simbay taan niya sinuno mana sa siya yato paglasa uno alam sinaga ng Islam wag ay nuhin na sa karukai nama tayo mamud na mga agam ng Islam. So bang inti tama siya bang aun kalasahan ta malasakit na tayo mamutabetan ta siya hindi na po malas ako kayo ka na sinawa subhanahu wa ta'ala. So insalagu-lagu matan paglasa amo na inuno panduan mo intay mangud lumon pang pakabayaan sinallahu ta'ala maun pa kakahinang sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sin wasiat sin Rasul sallallahu kan Mu'adz bin Jabal. Demikian hadis ini sawi ibay tadi la tada'anna fi duburi kulli mada salati. Wazi fi duburi kulli salat. Ini qabla salam maita sawi ini dua bukan zikir. Ini dua sabi insam bahaya dua insam bahaya dua hangkan in wasiat ini in dua ini beta sin Rasul sallam sindi hipapatinggal kan Mu'adz bin Jabal in dua ini tadi pasya makasalam halon sinu sembahaya sabi ini dua Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, adapun zikir ba'da salah indikir puasin dulu sin sembahayang besin paguno panghinmo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at na intaw kisambayang hapuasnya ini sumalam amo na dengan mga masru dan mga sunnat amo na mag-istighfar siya ada dikit wala in panghindo sunnat kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapuas ta sumalam in mag-istighfar kita maka tu amo tin sunnat panghindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun biasing kailan ang tabiya sulang sunnah usumalam dumaa ang pamamakalala hukum ada khilaf sunnah wala aw mga manu siya bihat usumalam dumaa magtu ya salam lumamit papas na sinda sunnah ipanghindo sinda sallam hapas ko sumalam istighfar maita sawab ini kau hawak tolong si sambayang anu waktu pikirlah dumalan pagwa on waktu ang kasaan ng isang bahayang hangka na in masru in sunnat hapuas ta sumalam amunin mo mag-istighfar kita makatu pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta para kala aw na mga kulang kapag tunay ta pag-ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga kalangan ng mga agama Islam ini papagbara katong kapo sin Allah subhanahu wa ta'ala in nasihat atau akan wasiat na suhat daw ini serta bang-aw din ng mga hinumungan sin kami sin ako kami hinumungan wala imamu atau akan makasla ini suran ng ako mga ini kaampunan ama ini kasaan ko ng ako manusia ini manusia saja magkalong magkasa iban
Ini pulang din panghati. Bangawan ta ng mga himumungan ko imam mo inya tutaw kita kato sin Allah Subhanahu wa taala. Adi pa ako makapamaid ini ipasampay ko imang nga salam wa mga ini katimang huran amo in makahalip katawakan ini dimongog ini wasiat namo hadlaw ini salam doa kanyo. Iban mga unong kaguruhan, di na kamang matakit-tapi ang pahambok. Isa suko kaguruhan mga sahit na mamulya. Salam doakan niyo, murah-murahan. Ini patatagong kita niyo, kaagamasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iban doon na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban pangalan na to Allah Subhanahu wa ta'ala. Pabutong pakita niyo habulan Ramadan. Amoy mapakay na to doon in mga ibarat sa laku-laku kakawayan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.